अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद ताहिर इमाम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सैयद। आज हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे लैक्सटन हॉक की थैंक यू मैम, शुक्रिया मैडम। तो पहले इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। रात 11 बजे का वक्त होता है कि एक लंबे कद वाली औरत जा रही होती है और उसके पास एक बैग था यानी पर्स था जिसमें हथौड़े और कीलों के अलावा हर चीज़ मौजूद थी, और वो औरत लंबी सी पट्टी के साथ उस पर्स को अपने कंधे के साथ लटकाए जा रही थी। अब वो अकेली चलती जा रही थी। एक लड़का पीछे से दौड़ता हुआ आया और पीछे से उसके पर्स को छीनने की कोशिश की। अब लड़का ज़ोर से पर्स को झटका देता है और पर्स की पट्टी टूट जाती है। अब लड़का अपने वज़न और पर्स के वज़न की वजह से अपना तवाज़ुन खो बैठता है और बजाय इसके कि वो पूरी रफ्तार से दौड़ के उस पर्स को ले उड़ता जैसा कि उसको उम्मीद भी थी, बजाय इसके कि वो निकल जाता, वो फुटपाथ पे गिर गया और उसकी टांगें हवा को उठ गईं। अब वो जो लंबे कद की दराज कद औरत थी वो वापस लौटी और उस लड़के की नीली जीन्स के नीचे उसके कूल्हों पर ठोकर मारी। फिर वो झुकी लड़के को गिरेबान से पकड़ा और उसे इस कदर झंझोड़ा कि लड़के के दांत बजने लगे। इसके बाद औरत उससे कहती है कि मेरा पर्स मुझे वापस करो, और उसको मजबूती से पकड़े रखती है। लड़के को उसके गिरेबान से पकड़ के कहती है, क्या तुम्हें ऐसा करने पर शर्म नहीं आ रही? तो लड़का कहता है, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। तो वो औरत कहती है कि तुम झूठे हो। अब इस सारे वाक्य को देखने के लिए 2-3 लोग वहां से गुजरते हुए रुके, कुछ मुड़े और चल पड़े और कुछ रोक के देखते रहे। अब वो औरत कहती है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम भाग जाओगे? तो लड़का कहता है, जी हाँ। तो फिर औरत कहती है, तो फिर तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वो लड़का कहता है कि मुझे अपने किए पर अफसोस है। तो वो औरत कहती है, अच्छा, ये जो तुम्हारा चेहरा है ये बहुत गंदा है। मेरे जहन में एक ज़बरदस्त ख्याल है कि तुम्हारा चेहरा धो डालूं। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जो तुम्हें चेहरा धोने के लिए कहे? तो लड़का कहता है, नहीं मैडम। अब वो औरत कहती है, फिर तो ये इसी शाम ही धुलेगा। गली में आगे बढ़ते हुए उसने लड़के को अपने पीछे खींचना शुरू किया। ये लड़का 14 से 15 साल का दिखाई देता था, दुबला पतला और कमज़ोर सा। उसने टेनिस के जूते और नीली जीन्स पहन रखी थी। अब वो खातून कहती है कि तुम्हें मेरा बेटा बन जाना चाहिए था। मैं तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती, लेकिन फिल वक्त इतना ही कर सकती हूँ कि तुम्हारा चेहरा धो दूँ। क्या तुम भूखे हो? लड़का कहता है, नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें। तो वो औरत कहती है कि जब मैं जा रही थी तो क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी? लड़का कहता है, बिल्कुल नहीं। तो अब औरत कहती है, तुमने खुद अपने आप को मेरे पास फंसाया है। और औरत कहती है कि अगर तुम्हें लगता है तुम मुझसे भाग जाओगे तो तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए, यानी ये तुम्हारा ख्वाब ख्याल ही है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम मुझे मिस लॉला बैट्स वाशिंगटन जोन्स को हमेशा याद रखोगे, यानी ये उस औरत का नाम है। अब उस लड़के के चेहरे पे पसीना टपक पड़ा और अपने आप को छुड़वाने की जिद्दोजहद करने लगा। मिस जोन्स रुक गई और उसे झटके से घुमाकर अपने सामने ले आई और उसकी बगल के नीचे से हाथ गुजार के उसको गर्दन के पीछे से पकड़ लिया और खींचते हुए गली में आगे बढ़ने लगी। जब वो अपने दरवाजे पे पहुंची तो उसने लड़के को अंदर धक्का दिया। एक हाल में से होते हुए घर के पिछले हिस्से पे एक बड़े से कमरे में ले आई, जिसके एक हिस्से में बावर्ची खाना था। उसने उसमें बत्ती जलाई, दरवाज़ा खोला। लड़के को दूसरे कमरों में मौजूद अफराद की बातें और हंसी भी सुनाई दे रही थी। कुछ और कमरों के दरवाजे भी खुले हुए थे। चुनाचे उसे ये तो कन्फर्म हो गया कि औरत यहाँ अकेली नहीं रह रही। अब वो औरत पूछती है उस लड़के से, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का जवाब देता है, रॉजर। अब वो कहती है, रॉजर, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पे जाओ और अपना मुंह धो लो। अब राजर ने दरवाजे को देखा, खातून को देखा, दरवाजे को देखा और फिर मुंह धोने के लिए चला गया। अब खातून उसको साफ़ सुथरा तौलिया भी देती है मुंह साफ़ करने के लिए। वो लड़का पूछता है कि आप मुझे जेल ले जाएंगी? तो खातून कहती है, इस चेहरे के साथ तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी। मैं कोशिश कर रही थी कि घर पहुंचूं और अपने लिए हल्का फुल्का खाना बनाऊं, लेकिन तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। शायद तुमने भी रात का खाना नहीं खाया होगा क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। क्या तुमने खाया है? तो लड़का कहता है, मेरे घर में कोई नहीं रहता। तो फिर औरत कहती है, फिर हम इकट्ठे खाना खाएंगे क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो या फाके कर रहे हो। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, मैंने चमड़े के नीले जूतों का एक जोड़ा हासिल करना था, इसलिए मैंने आपका पर्स छीनने की कोशिश की। फिर मिस लॉला जोन्स उसको कहती है कि तुम इसके लिए मुझे कह भी सकते थे। अब काफ़ी देर तक खामोशी छाई रहती है। लड़का अपने चेहरे को खुश्क करता है और जब कुछ सुझाई नहीं देता तो दोबारा से अपना चेहरा खुश्क करने लगता है। अब लड़का सोच रहा होता है कि अब क्या करे। दरवाज़ा खुला हुआ होता है। इस वक्त वो फुर्ती से दौड़कर दरवाजे से बाहर भाग सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब औरत सोफे पे बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, कभी मैं भी जवान थी, मैं भी ऐसी चीज़ों की ख्वाहिशमंद थी जो मैं कभी हासिल ना कर सकी।
لیکن میں لوگوں کے بٹوے نہیں چھینتی تھی. لیکن میں نے کچھ ایسے کام کیے جو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی اور نہ ہی خدا کو بتانا چاہوں گی اگر وہ پہلے سے نہ جانتا ہو. ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو قدر مشترک ہوتی ہے. چنانچہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ جب تک ہمارے کھانے کے لیے میں کچھ بناتی ہوں. تم اپنے بالوں میں یہ کنگھی کرو تاکہ تم اچھے دکھنے لگو. عورت کچن میں چلی جاتی ہے, اس لڑکے کو دیکھتی ہے اور نہ ہی اپنے رکھے ہوئے پرس کو. اب لڑکا بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس پرس سے دور ہی رہے اور ایک کونے میں ہی بیٹھا رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اب وہ عورت اس پہ اعتبار کرے اور اس کو کسی شک کی نگاہ سے نہ دیکھے. تو اب وہ لڑکا کہتا ہے, یعنی کہ راجر, کہ آپ کو اسٹور سے کوئی چیز منگوانے کی ضرورت ہے, دودھ یا کوئی اور چیز, تو میں آپ کو لا دیتا ہوں. تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر تمہیں اپنے لیے میٹھا دودھ چاہیے تو اور بات ہے. اور پھر وہ دودھ کے ڈبے سے کوکو مشروب بنانے لگتی ہے. اس کے بعد وہ پھلیاں اور گائے کے گوشت کو گرم کرتی ہے اور مشروب تیار کرنے لگتی ہے اور کھانے کی میز پہ لگا دیتی ہے. خاتون نے لڑکے سے اس کی رہائش, اس کے خاندان کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھا. کوئی بھی ایسی چیز وہ نہیں پوچھنا چاہتی تھی جس سے لڑکا شرمندہ ہو. اس کی بجائے کھانے کے دوران اس نے ہوٹل میں بیوٹی شاپ پر اپنے کام کے متعلق اس لڑکے کو بتایا جو دیر تک کھلی رہتی تھی. یہ کہ اس کے کام کی کیا نوعیت تھی اور کس طرح کی خواتین اس کے پاس آتی جاتی تھیں. گورے رنگ والی, بھورے بالوں والی, سرخ بالوں والی, اسپین نسل کی عورت. اس نے اسے اپنا 10 سینٹ والا آدھا کیک بھی کاٹ کے دیا کہ وہ کھائے. اس کے بعد جب وہ کھانا کھا چکے تو وہ اٹھی اور کہا, اب یہ لو $10 اور اپنے لیے چمڑے کے نیلے جوتے خرید لینا اور آئندہ میرے یا کسی اور کے پاس چھیننے کی کوشش مت کرنا, کیونکہ شیطانی طریقے سے حاصل کردہ جوتے تمہارے پاؤں جلا دیں گے. تم جاؤ, مجھے آرام کرنا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ تم مستقبل میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو گی. ہال میں سے گزرتی ہوئی وہ اس کو مین دروازے تک لے آتی ہے اور دروازہ کھول دیتی ہے اور اس کو گڈ نائٹ کہتی ہے اور ساتھ میں دوبارہ کہتی ہے کہ اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کرنا. اب لڑکا سیڑھیاں اتر رہا ہوتا ہے. اب لڑکا مسز لالا بیٹس واشنگٹن جونز سے تھینک یو میم کہنا چاہتا ہے اور ساتھ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے. کہنے کے لیے اس کے ہونٹ بھی ہلے, لیکن وہ اس عورت سے کچھ بھی نہ کہہ پایا, حتیٰ کہ تھینک یو میم بھی نہ کہہ پایا. اور جب اس نے دروازے سے اترتے ہوئے آخری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس خاتون کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھا اور اس سے کچھ بھی نہ کہہ پایا, اور پھر خاتون نے دروازہ بند کر دیا. یہ تھی بہت ہی پیاری سی کہانی, تھینک یو میم, شارٹ سٹوری. اب 1 by 1 اس کے کویسچن آنسرز کو ڈسکس کرتے ہیں. Question number 1. What was the time when the boy tried to snatch the purse of the woman? کیا وقت تھا جو لڑکے نے عورت کا, خاتون کا پرس چھیننے کی کوشش کی؟ تو اس کا آنسر it was about 11 o'clock at night. یہ تقریباً رات کے 11 بجے کا وقت تھا. When the boy tried to snatch the purse of the woman, جب اس لڑکے نے عورت کا پرس چھیننے کی کوشش کی. Question 2. What happened to the boy when he tried to snatch the purse? لڑکے کے ساتھ کیا ہوا جب اس نے پرس چھیننے کی کوشش کی؟ تو اس کا آنسر ہے when the boy tried to snatch the purse of the woman, he lost his balance. اس نے اپنا توازن کھو دیا and fell down, اور نیچے گر گیا. His legs flew up. اس کی ٹانگیں ہوا میں اچھل پڑی. Question 3. What was the reaction of the woman? عورت کا کیا ریاکشن تھا, کیا رد عمل تھا؟ She simply turned around. وہ سادگی سے مڑی and kicked the boy, اور لڑکے کو کک لگائی. Then she picked up by the front of his shirt and dragged him behind her. اس کے بعد اس نے اس کو اس کی شرٹ کے سامنے سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی لے گئی. Question 4. What was the conduct of the people who saw the incident? ان لوگوں کا کیا رویہ تھا جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا؟ The people who saw the incident stopped. جن لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا وہ رکے. Turned to look, دیکھنے کے لیے رکے. And some stood watching, اور کچھ کھڑے دیکھتے ہی رہے. Question 5. How did the boy look physically? لڑکا جسمانی طور پہ کیسا دکھائی دیتا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے the boy looked to be 14 or 15 years old. 14 سے 15 سال کا دکھائی دیتا تھا. He was thin and weak. وہ کمزور اور پتلا سا تھا. He was wearing tennis shoes and blue jeans. اس نے ٹینس جوتے اور نیلی جینس پہنی ہوئی تھی. Question 6. What was the condition of the boy when the woman gave him a few jerks? لڑکے کی کیا حالت ہوئی جب عورت نے اس کو چند جھٹکے دیے؟ تو he was totally helpless. وہ بالکل بے یار و مددگار تھا. His teeth rattled because of fear. اور خوف کی وجہ سے اس کے دانت بجنے لگے. Question 7. Why did the woman ask the boy to wash his face? خاتون نے کیوں لڑکے سے کہا کہ اپنے چہرے کو دھو دے؟ تو اس کا آنسر ہے the woman asked the boy to wash his face because his face was very dirty. کیونکہ اس کا چہرہ بہت گندا تھا. She wanted him to look presentable. وہ چاہتی تھی کہ وہ معقول دکھے. Question 8. Why did the boy not run from the house of the woman? لڑکا عورت کے گھر سے کیوں نہ بھاگا؟ تو اس کا آنسر ہے the boy did not run from the house of the woman because he had came to know that the lady was kind. کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ عورت رحم دل ہے. He was sure, اس کو یقین تھا that she would not send him to jail, کہ وہ اس کو جیل نہیں بھیجے گی.
क्वेश्चन 9, why did the woman not watch the boy while preparing a dish? औरत ने डिश तैयार करते हुए किचन से लड़के को क्यों नहीं देखा? तो इसका आंसर है शी डिड नॉट वॉच द बॉय बिकॉज शी वॉज श्योर, उसे यकीन था दैट ही वुड नॉट ट्राई टू रन अवे, कि वो दौड़ने की कोशिश नहीं करेगा. शी वांटेड टू शो हिम दैट शी ट्रस्टेड हिम, वो दिखाना चाहती थी कि वो उस पर एतबार करती है. क्वेश्चन 10, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमेन्स जॉब? उस औरत की नौकरी की क्या नेचर थी, किस नौयत की उसकी नौकरी थी? तो इसका आंसर है शी वर्कड इन होटल ब्यूटी शॉप, वो होटल की ब्यूटी शॉप में काम करती थी. वियर शी यूज टू कट द हेयर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वुमेन, जहाँ पे वो मुख्तलिफ किस्म की औरतों के बाल काटा करती थी. That's all for today. Thank you very much. If you have any questions, you can ask in the comment section.